हेलो एंड नमस्कार पिला माने पुणी आपणकर जोग्राफी क्लास नंबर 5 को आपन को स्वागत करूची। आपण माने आशा करछि रिवीजन करथिबे ठीक टाइम रे। आ आपन को मु आपन को टेलीग्राम रे नोट देई नथली लेट हेतला एबे अपडेट कर देछि। आपन माने जाई चेक कर नेबे। क्लास शेष होबा परे आपन को पीडीएफ मिल जिवो ए क्लास रे मध्य। आपन टेलीग्राम जॉइन कर नियंतु आपनकर रिवीजन पई ए जो सब क्लास जहाँ भी पढौछु मु ताकू नोट करके पीडीएफ करके आपन को टेलीग्राम रे दोछु। टेलीग्राम रे जॉइन करके ताकू डाउनलोड करो, ताको नोट भी कर पार। आइदर तुम ताको प्रिंट बाहर कर पढ़ी पार ना सेमती मोबाइल की हो लैपटॉप की कंप्यूटर जो थी आप पढ़ुं ताको सेमती पीडीएफ आकार रीड करेंगे। ठीक अच्छे तेल आपंकर जोग्राफी आपंकर क्यों क्यों एग्जाम इंपोर्टाट रहा एसएससी ओ डबल एससी ओ ट्रिपल एससी बैंक ओपीएससी प्री। एसएससी कहले आपंकर सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल ओ डबल एस भी सेमती सीजीएल जहाँ भी सब पोस्ट बाहर सब कौन ऑर्गेनाइजेशन सब पोस्ट ठीक अच्छे आपटेड करेंगे। तेल आप अधिक वीडियो पाई निश्चिंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आशा करुँच धन्यवाद से मन दे पढ़ुं मुझे सेमती क्लास दे चलती डेरी न करके आम जा क्लास को। क्लास नंबर हूँ 5 आम 121 क्वेश्चन स्टार्ट होची। आपने जानते जो मैंने रेगुलर क्लास करछंदी आम प्रति क्लास 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन नौचे पीवाईक्यू नौचे सहित क्वेश्चन डीप डिस्कशन करूचे। से आमको 30 क्वेश्चन आम नौचे जमी आम मन रखिपार जी पढ़ा सेमती मन रखा। आई मुझे 100टा क्वेश्चन करदेवी आपंकर गोटे क्वेश्चन मन न 100टा पढ़ला से 1 नंबर क्वेश्चन मन न सेमती किसी लाभ हम कि हेनी तेणुक आम धीरे धीरे पढ़ा। ठीक अच्छे डेरी न स्टार्ट करदे क्वेश्चन पढ़ी सारे क्वेश्चन मुझे पढ़ी दूसरे आउ थे। The longitudinal valley lying between lesser Himalayas and the dash are known as dunes. ताले एक वर्ड आसला ड्यून। ताले ए ड्यून टा में काहा को कहउछि से दीटा देछि लॉन्गिट्यूड पिले माने मु आपडा बुझे दोछि आपन को लॉन्गिट्यूड कोटा लैटिट्यूड कोटा। आपन जानछिन एटा जदि हमर होछि इक्वेटर ताले एमित जदि इक्वेटर सहित इक्वल लाइन पड़ी पड़ी जाइछि एडो होछि हमर लैटिट्यूड। जदि हमर एमिति नॉर्थ टू साउथ पड़ी पड़ी लाइन आछि ताले एडा सब को हमर कोन एडा होछि हमर लॉन्गिट्यूड लंबा पड़ी लॉन्गिट्यूड मुझे क्लास रे भी कही पूर्व ये हूँ लॉन्गिट्यूड ये हूँ आमर कौन लैटिट्यूड आपको कही केमती मन रख लेटा हुआ माने शोकी अच्छी तो ये हम लैटिट्यूड आउ ये हम आम लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड माने गोटे सेंटर थी से सेंटर रू माने से लाइन होकर आसिक पुणी एपट सेंटर जॉइंट हे या कहती कौन लॉन्गिट्यूड। ठीक अच्छे ताले जो लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन लेसर हिमालय एंड द डैश आर नोन एज ड्यून से कहूँ गोटे लेसर हिमालय आमर अच्छा ग्रेट हिमालय ता तले अच्छी लेसर हिमालय ए लेसर हिमालय आ गोटे डैश भितर गोटे भैली अच्छी जहाँ ड्यून बोली कहुए बा एरिया ड्यून बोली कहुए। ताले आंसर हूँ आमर सी हूँ शिवालिक। आपने शिवालिक रेंज विषय जानते जोटा आमर लद्दाख साइड अच्छी शिवालिक रेंज लद्दाख हिमाचल प्रदेश अच्छी ना आमर। ताले से कहूँ ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैली एमती जो वैली अच्छी ता भितर गोटे प्लेस अच्छी कहीं आपने जानते जे ये वैली गुड़ाक अधिक वर्षा हेल्ले कौन हुए वर्षा हो कि आमर ग्लेसीयर कौन हो मेल्ट हो से भैली रू कौन हुए ना मूर्तिका सब क्षय जोटा आम कहूँ सेमती हुए तो से एरिया टाकू ड्यून बोली कहा जाए। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा डैश इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस इन सॉइल इनफॉर्मेशन बा सॉइल इनफॉर्मेशन ताले कोटा हमको इन्फ्लुएंस करे कोथि रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस इन सॉइल इनफॉर्मेशन सॉइल फॉर्मेशन ताले वेदरिंग माने जलवायु परिवर्तन एवं ह्यूमस कहले जोटा आमर कौटे गछ पत्र पड़ी जो सब आम कहते डस्टबिन जोटा तैयारी थाए जोटा आम कौन कौन कंपोस्ट टाइप यूज करुचे गछ पत्र पड़ी सब पची जाए मटीटा से मटी पचिकी से मटीटा आप जानते आम सार आगे व्यवहार जदि करवा से मटी को ताले से अधिक विटामिन थाए जोटा कि प्लांट को दरकार प्लांट भलसे ग्रो हम से भल कौन भेजिटेबल्स एंड फ्रुट्स भी हो पार से देखते बेले बेले जंगल में किसी पानी दिया होनी सार खत दिया होनी किंतु जंगल देखो गछ गुड़ा सब हृष्टपुष्ट हो जाऊँगी कौन माने यही था कहीं जो सब लीफ प्लांट जहाँ सब गचर पड़ी थाए से पड़ी पचरी जाए जो वर्षा हुए तो धीरे धीरे से बही जाए आउ सब गछ गुड़ा से ऑब्जर्व करनी विटामिन्स गुड़ाक ताले सेटा कौन इन्फ्लुएंस करे ताले हमरो से होची क्लाइमेट। ताले क्लाइमेट कौन करे बोथ वेदरिंग एंड ह्यूमस सॉइल फॉर्मेशन पई कौन करना हमरो क्लाइमेट दायी थाए बा क्लाइमेट से निजको दायी करि थाए। Which of the following river originates in Nepal and flows into the Ganges? से देखिए ना गोटे आम एथिरु चार्टा जो अच्छी रिभर देछि ऑप्शन रे एथिरु गोटे रिभर कौन करछि ना नेपाल रो ओरिजिनेट हेछि एंड फ्लो इनटू द गंगास। आपण मन जानथिबे गंगा हमर एमिति किछि बहिक जाइछि जदि आको बांग्लादेश नबा तले गंगा हमर एमिति किछि बहिक जाइछि एटा होछि पार्ट इंडिया रे एटा होछि बांग्लादेश। तले गोटे आम रिभर अछि ओरिजिनेट्स नेपाल रो हेछि फ्लो इनटू गंगा
ପିଲା ମାନେ ଝେଲମ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପାର୍ଟ ଅଫ କ'ଣ ଇନ୍ଦସ୍ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ। ରାବି ଇଏ ବି ଇନ୍ଦସ୍ ସିଷ୍ଟର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚେନବ, ଇଏ ତିନିଟା ଯାକ ତଳେ ତିନିଟା ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଇନ୍ଦସ୍ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତାହେଲେ କୋଶି ଗୋଟେ ରହିଲା ରିଭର, କୋଶିଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ବିହାରରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ୟାକୁ ଆନ୍ସର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର କୋଶି। ତାହେଲେ କୋଶିଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ବିହାରର ସରୋ। ସରୋ କହିଲେ ଦୁଃଖ, ମାନେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ? ନଦୀ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେବେ ଦୁଃଖ ହୁଏ କି? ନଦୀ ତ ପାଣି ଦିଏ, ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଆରେ ନଦୀ ପାଣି ଦିଏ ସୁଖ, ବଟ୍ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପାଣି ଦବ ସିଏ ହେଇଯିବ ଦୁଃଖ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବିହାରର ଦୁଃଖ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ କହିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ କାହାକୁ? ମହାନଦୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ? ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ମହାନଦୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଦୁଃଖର କାରଣ? ପାଣି ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି, ବଡ଼ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ସଂହାର କରୁଛି, ମାନେ ଯୋଉ ରେଟରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ଜମିବାଡ଼ିରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ। ତ ଦୁଃଖର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ସରୋ। ସେମିତି କୋଶି ନଦୀ ହେଉଛି ସରୋ ଅଫ ବିହାର। ବିହାରର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ତାହେଲେ କି ଆମର କୋଶି ରିଭର, ଯୋଉଟା କି ଅରିଜିନ ତାର କୋଉଠି ହୋଇଛି? ନେପାଳରୁ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ସ ଅଫ ମେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡସ୍ ବିଟୱିନ୍। ତାହେଲେ ଅଛି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଲି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ କୋଉଟା? ଏମିତି ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମର ନର୍ଥ, ତଳେ ହେଉଛି ଆମର ସାଉଥ, ଇଏଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍। ଯଦି ଆମେ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେବା, ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ଏମିତି କିଛି ଆସିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ତ ହବନି ପିକ୍ଚର ଏଠି, ତଥାପି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏମିତି ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ତରଭୁଜ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟ୍ରାକ୍ ସବୁ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଥିବ କିମ୍ବା କଖାରୁର, ସେମିତି ହିଁ ସବୁ ଆମର ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଥାଏ। ସେ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବ। ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର, କ'ଣ ଅଛି? ଯୋଉ ଆମର ଫିଜିକାଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ଆମର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଆକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ ନ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଆମର, ଏଇ ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେ ପଚାରିଛି କି ଏଇ ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍। ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସିଧା ସିଧା ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏପଟ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଏପଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ମ୍ୟାପ୍ରେ। ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ ଟିକେ କରେକ୍ଟ କରିନି, ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଖିକି ସେଠି କରୁଛି। ଏଇଠି ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ଟେ ଲଗେଇଛି। ତାହେଲେ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ କହିଲେ ଆମର ଏପଟେ ଦେଖିଥିବ ଗୁଜରାଟ ଲାଇନ୍, ଏପଟେ ମୁଁ ଟାଣୁଛି ଏ ଲାଇନ୍ ଠୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏପଟେ ଅଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସେପଟ ଲାଇନ୍। ସେ ପଚାରିଛି ଏ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ଟା କେତେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଅଲରେଡି ଦେଖାଯାଉଛି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ଆଡ୍ କରୁଛେ। କ'ଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲସେ, କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନି ଛୋଟ ପିକ୍ଚରଟା। ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଦେଖିଥିବ 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍, ଏପଟ ହେଉଛି ଆମର 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର? ଇଏ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍। ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଏମିତି ଏମିତି ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ତ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖିବା କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳ ଭାଗ। ତାହେଲେ ଆମର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କେତେ ଅଛି? ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆମର ତଳ ଆଡ଼ୁ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି 8 ଡିଗ୍ରୀ 8 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ମିନିଟ୍ ଆମର? 4। 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଆମର ଉପରେ ଆସିବ 37.6 ନୁହଁ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରହିଲା? ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା। ହଁ ଦେଖିଦେବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ନାଇଁ କିରେ? ହଁ, ଠକ ଦଳ ତମେ କାହିଁ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଦେଖାଉଥିବି। ପାରେ ପଢ଼ିବ ନା, ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇଥର କହିଦେବି ତମେ ପଢ଼ିବ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମର 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍, ଏପଟେ ହେଉଛି 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍। ତଳଟା ହେଉଛି ଆମର 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍, ଉପରଟା ହେଉଛି 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଇଷ୍ଟରେ ଯିବ, ଇଏ ଆମର ଯିବ କେଉଁଥିରେ? ଇଏ ବି ଇଷ୍ଟରେ ଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ନେଇକି କହିଦେଉଛି କି ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ୟା ଭିତରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଇରେଜରଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ହଁ, ଇରେଜରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକେସନ୍ କହିଥିଲେ ତମେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ଇଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି, ୱେଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକେସନଟା କହିଦିଏ ଆଗ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ମନେକର ଆମର ଆର୍ଥ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଟାଣିଲି କ'ଣ? ଇଏ ଇକ୍ୱେଟର ଭାବିନିଅ। ଇକ୍ୱେଟର ଉପର ସାଇଡ଼ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ନର୍ଥ କହୁଛେ। ସେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର। ସଦର୍ନ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଉଥ। ଠିକ ଅଛି, ଉପରଟା ହେଲା ନର୍ଥ, ଏପଟେ ହେଲା ସାଉଥ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗାରଟା ଆଣିଦେବା, ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍। ଯଦି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଣି ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ଏପଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ ପିଲେ? ଏପଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଇଷ୍ଟ, ସେ ଗାରଠୁ ଏପଟକୁ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ହେଲା ଏଇଠୁ ବାଁ ପଟକୁ ହେଇଗଲା ଇଷ୍ଟ, ସରି ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ, ମୁଁ କ'ଣ ଇଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି?
ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ହଁ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ସାର୍ ତ ଭୁଲ କରେନି, ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଠିକ୍ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ରହିଲା ଇଷ୍ଟ, ଏପଟେ ରହିଲା ୱେଷ୍ଟ। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଉପରେ? ନର୍ଥ, NORTH। ନର୍ଥ ମାନେ ଉତ୍ତର, SOUTH, ସାଉଥ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ। ତାହେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକେସନ ବୋଲେ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ନେଇଯିବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକେସନ ହେଉଛି ଏଇଠି ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ କୋଉ ସାଇଡରେ ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡରେ ଦେଖିବା କୋଉ ସାଇଡରେ ଅଛି? ଇଷ୍ଟ ସାଇଡରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡରେ ଦେଖିବା ନର୍ଥ ସାଇଡରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠୁ ନର୍ଥ ମପାଯାଏ ଏଯାଙ୍କେ, ଏଠୁ ମପାଯାଏ ଏଯାଙ୍କେ ହେଉଛି ଆମର ଇଷ୍ଟ। ଏବେ ବୁଝିଲ? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି, ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ର ଉପରକୁ ହେଉଛି ନର୍ଥ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦିଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ୟାଠୁ ଉପରକୁ ହେଉଛି ନର୍ଥ, ତାଠୁ ତଳକୁ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ସାଉଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ এই ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି ଏପଟକୁ ହେଉଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟ, ଏପଟକୁ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଠି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ମାପ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ମନେ ରହିଯାଇଥିବ। ଯଦି ମନେ ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସ୍ଟା ଦେଖିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସରିବ, ଗୋଟେ MB 2 MB ସରିଯାଉ, କହିଯାଉଛି ବୁଝିଯିବ। ତମର ବୁଝିବାଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ଠିକ୍ ହେଲା, ଆଉ ଏତେ ଗାରାଗାରିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନହେଲେ 125 which of the following winds are hot, dust laden and blow from the Sahara desert towards the Mediterranean Sea? ଆରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡେଜର୍ଟ କ'ଣ? ସାହାରା ଡେଜର୍ଟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗୁଥିବ, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି OPSCର ପ୍ରି ଲେବୁଲ୍ ଆମେ ଟଚ୍ କରୁଛେ, SSCର CGL ଲେବୁଲ୍ ଟଚ୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଲେବୁଲ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ CGL, SSC CGL ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା CGL ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ OPSCର ପ୍ରି ଦିଅନ୍ତୁ କି UPSCର ପ୍ରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିରେ ଆସୁଛି। କହିବେନି ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତିକା ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। Which of the following winds are hot, dust laden and blow from the Sahara desert towards the Mediterranean region? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାହାରା ଡେଜର୍ଟ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା, ଏମିତି କିଛି ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ନୁହଁ, ବଟ୍ ସାହାରା ଡେଜର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାରା ଡେଜର୍ଟଟା ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଦେଇଛି winds are hot, dust laden, blow from Sahara desert towards the Mediterranean. ୟା ଉପରଟା ହେଉଛି ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ରିଜନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟା ଉପରଟା ହେଉଛି ଆମର ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ରିଜନ୍। ଏଇଟା ME ଯୋଉଠି ଲେଖୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହାରା ଡେଜର୍ଟରୁ ଗରମ ପବନ ଯାଏ ମେଡିଟେରିଆନକୁ, ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେ ପଚାରିଛି। ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସିରୋକୋ କୁହନ୍ତି। ସିରୋକୋ କୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମରକ୍କୋ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ତା ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ, ସେ ହେଉଛି ସିରୋକୋ। ତା ତଳେ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ସିଏ ହେଉଛି ଲୁ। ଆରେ ଲୁ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲୁ? ଆରେ ଲୁ କିଛି ନୁହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଖରା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ହଉନି ନାଇଁକି? ଆମର ତ ଖରା ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମର ଖରା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆମର 50, 80 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଉଛି, ଇଏ କ'ଣ ଖରାରେ? ଏ କିଛି ଖରା ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ପଚଉଛେ ରାସ୍ତାରେ ରଖିକି, ବାସ୍ ସେତିକି। ଖରା ଆମର ହଉନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମରରେ ଯେଉଁ ଗରମ ପବନଟା ମରୁଭୂମିରୁ, କୋଉଠୁ ପିଲାମାନ? ମରୁଭୂମିରୁ, ଡେଜର୍ଟରୁ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଜନବସତି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଲୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଡେଜର୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି ଭାରତରେ? ସେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଗୋଟେ ତ ବଡ଼ ଡେଜର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍କର୍ପିଓ ମହିନ୍ଦ୍ରା, କ'ଣ କିରେ? ଥାର। ତାହେଲେ ଥାର ଡେଜର୍ଟ। ତାହେଲେ ଥାର ଡେଜର୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗରମ ପବନଟା ଆସୁଛି, ଆମର ଯୁଆଡ଼େ ଜନବସତି ଅଛି, ସେଟାକୁ ଲୁ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୁ ହିଁ ବହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗରମ ପବନ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସେ ବା ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଆସେ, ଯୋଉଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଲୁ କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। Which of the following planet is also known as Earth's twin? ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲାନେଟ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ସନ୍ ପାଖରୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ ବାବା। ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ଯିବା, ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ଭିନସ୍, ଆର୍ଥ, ମାର୍ସ, ଜୁପିଟର, ତାପରେ ୟୁରାନସ୍, ନେପଚୁନ୍। 8ଟା ହେଇଗଲା ତ, 1 2 3 4 5 6 7। ଆରେ ସଟର୍ନ କୁହାଗଲା? ହଁ, ଏଇଠି ସଟର୍ନ, ଜୁପିଟର ପରେ ସଟର୍ନ। ଭୁଲି ଯାଉଛ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ନାଇଁ କିରେ? କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆଉଛ ଜାଣିନି, ସାର୍ ଯେମିତିଆ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେମିତିଆ। ହଁ, ନାଇଁ ତମେ ମାନେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଭଲ ହୁଅ, ସାର୍ଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ, ସାର୍ଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଆର୍ଥ୍ ଟ୍ୱିନ୍? ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ଭେନସ୍, ଆର୍ଥ, ମାର୍ସ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେବା। ଏସବୁ ତ ପ୍ଲାନେଟ୍ କୁହନ୍ତି ଇନର ପ୍ଲାନେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉଟର ପ୍ଲାନେଟ୍। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଆଉଟର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯୋଉରା ସବୁ କହିଲି, ଜୁପିଟର, ସଟର୍ନ, ୟୁରାନସ୍, ନେପଚୁନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ ଟିକେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଓନ୍ଲି ଗ୍ୟାସ୍। ଆଉ ଏ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା କିଛି ପଥର ରକ୍ ପାଇବା, କି ପାହାଡ଼, ଯାହା ବି ସବୁ ଖୋଜୁଛେ, ଏଇ 4ଟା ଯାକ ପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅବଭିୟସଲି ଏଇ 4ଟା ଭିତରୁ ଆର୍ଥର ଟ୍ୱିନ୍ କେହି ହେଇପାରିବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆର୍ଥଠୁ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଜୁପିଟର, ସଟର୍ନ, ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆର୍ଥର ଟ୍ୱିନ୍, ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କ'ଣ ହେଉଛି? ତା ନାଁ ହେଉଛି
ଭିନସ୍ ଭିନସ୍ କହିଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହୁଛି ତାର ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଅକ୍ଷର ଦେଖୁଛ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ହଉଛି ହଁ ମଙ୍ଗଳ ଲଙ୍ଗଳ ପଡ଼ିବନି ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ଆର୍ଥର ଜାଆଁଳା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା A difference between two longitudes at equator is nearby equivalent to ଏବେ ଆମେ longitude ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବା କିଛି ନାହିଁ ଯେତେ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେତେ ଥର କହିବା ରିଭିଜନ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବାର ଅଛି କହିଲି ସିଧା ଯୋଉଟା ଟଡ଼ା ହେଇଥିବ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହିଥିଲି କି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ଟା କେମିତି ଆସେ ନା ଏମିତି ଆସିବ ପୁଣି ଏଠି ଯାଇକି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଦେବା ଏମିତି ଆସିବ ପୁଣି ଯାଇକି ଏଠି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏସବୁ କଖାରୁ ଯେମିତି ଆମର ତରଭୁଜ ଥାଏ ସେମିତି ହିଁ ଏସବୁ ଥାଏ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ପଚାରିଛି ଅ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ସ ଆଟ୍ ଇକ୍ୱେଟର ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଇକ୍ୱେଟର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବି କହିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ 0 ଡିଗ୍ରୀ ବି କହିପାରିବା ଏଟାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେଟର ବି କହିପାରିବା ଇ ୱେ ଟି ଓ ଆର୍ ଇକ୍ୱେଟର ତାହେଲେ ଏଇଠି ପଚାରିଛି ୟା ଉପରେ ଯୋଉ ଅଛି ପୁରା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ମନେକର ଏଇଟା ନେଇଯିବା ଏ ଏପଟା ନେଇଯିବା ପି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଅଛି ସେ ପଚାରିଛି ଏଇଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଏମିତି ଯଦି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଦୁଇଟା ନେଇଯିବା ଏପଟେ ଦେଖି ଗୋଟେ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେଟର ଉପରେ ଏ ଦୁଇଟାକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ମାନେ ଏଇ ଏ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏ ବି ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ହେଲେ ମାନେ ବହୁତ ଇଜି ତିନିଟା ଗାର ପକେଇଦେବ ଖାଲି ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ତିନିଟା ଗାର ମାନେ 1 1 1 କେତେ ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଗାର ପକେଇଦେବା ତିନିଟା ସରିଲା 111 କିଲୋମିଟର ମନେ ରହିବ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନର୍ୱେଷ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏବେ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ସିଜିଏଲ୍ ଲେବୁଲ୍ କରୁଛି ଦେଖିଦିଅ ଆସିଗଲା ପୁଣି ଆରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କହିବେନି ସାର୍ ସିଜିଏଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ତ ଖାଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ଆର୍ଆଇ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଏଟିଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆରେ ସବୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଥିରେ ପଡ଼ୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବ ତମ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ସେ ଇଂଲିଶ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ ଫାର୍ଆଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଉଥିରେ କାମ ଯେମିତିକା ସେଥିରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେମିତିକା ଆଉ ଯଦି ଏମ୍ଟିଏସ୍ ଆପଣ ଯିବେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଚାରିବ ବଟ୍ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପଚାରିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମ୍ଟିଏସ୍ରେ କଲେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପଚାରିଦେବ ଆଉ ଅଫିସର ତମେ ଗୋଟେ ଓପିଏସ୍ସିରେ ଚାକିରି କରିବ ଅଫିସର ଲେବୁଲ୍ ହେବ ପୁଣି ସେଇ ଲେବୁଲ୍ର ପୁଣି ପଚାରିବ ନା ନାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କହିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସିଲା ପଢ଼ିଦିଅ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ନର୍ୱେଷ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ନର୍ୱେଷ୍ଟର ଗୋଟେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଏବେ ବୁଝିଗଲ ନର୍ୱେଷ୍ଟର ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ସେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ନର୍ୱେଷ୍ଟର କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଦଲ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ତାକୁ ନର୍ୱେଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ନର୍ୱେଷ୍ଟରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ହୁଏ ଯୋଉଟା କୋଉଠି ହୁଏ ଆମର ପ୍ରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମାଉସ୍ ପଏଣ୍ଟର ପ୍ରି କ'ଣ ମନସୁନ୍ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ଆରେ ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହୁଏ ଯୋଉଟା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହୁଏ ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ହୁଏନି କି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେନି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟାକୁ ତ କୁହନ୍ତି ନର୍ୱେଷ୍ଟର ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ନା ଟିକେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉଠି ହୁଏ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଏରିଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ୱେଷ୍ଟରଟା ଆସେ ଏ ନର୍ୱେଷ୍ଟର ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ସେ ହେଉଛି ବାଦଲ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି କ'ଣ କ'ଣ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯୋଉଟା ହୁଏ ସେଟାକୁ ନର୍ୱେଷ୍ଟର କହନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ପଚାରିଦେବ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହୁଛି ଆରେ ବାଂଲାଦେଶ ହେଉଛି କହିଛି ମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଏପଟେ ଅଛି ବିହାର ଏପଟେ ଅଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆମର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମେ ଅଛେ ଜାଣିଛେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଛି ସେପଟେ ବାଂଲାଦେଶ ଚାରିପଟେ ସେପଟେ ତ୍ରିପୁରା ଅଛି ଏପଟେ ଆସାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇତକ ଏରିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମଟା ହେଉଛି କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନର୍ୱେଷ୍ଟର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହିମାଲୟାନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଫଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହଁ ଏଇଥିରୁ ଟିକେ ଶିଖିଦିଅ କି ଆମର ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ଟା ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିମାଳୟଟା ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ହିମାଳୟ ଆକ୍ଚୁଆଲ ନୁହଁ ବଟ୍ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି ହିମାଳୟଟା କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଏଭରେଷ୍ଟ ଏଠି ଅଛି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ତ ଏମିତି ରହିଲେ ହିଁ ଶୃଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ ନା ରେଞ୍ଜ ଫଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତିକା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେସିଡୁଆଲ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆନ୍ସର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ବୁଝେଇଦେବି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋଲ୍ଡ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିବେ ଏମିତି ରଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆସୁଛି ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ଉପରକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ଏମିତି କ'ଣ ଆସିଗଲା ଏମିତି କିଛି ପଏଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଉ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହୁଏ ବି କହିଦେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ଟୋନିକ୍ ପଢ଼ିଥିବେ ପ୍ଲେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ଟୋନିକ୍ ମାନେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଆମର ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ପୃଥିବୀର କ୍ରଷ୍ଟରେ ବା ମେଣ୍ଟାଲରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ହିଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ଉପରେ ଯେମିତି ସର ପଡ଼େ ସେମିତି ଆମର ପୃଥିବୀଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ପୁରାପୁରି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଲାଭା କହୁଛେ ତା ଉପରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଭାସୁଛି
तो जितेबाला किसी प्रोब्लेम हुए ये लीक गैस लिकेज हो किसी लिकेज मनकर एटा हूँ हल्का हल्का को आम कौन लिखा इंग्लीश रे किसी लिखिदेवा हल्कार देदेवा एटा हूँ हल्का बीटा हूँ आम हेवी HEVY ये हूँ हेवी ये हूँ लाइट LIGHT ताल दीटा प्लेट अच्छी ये प्लेटा आम हूँ हल्का प्लेटा ये प्लेटा हूँ आम हेवी प्लेटा धीरे धीरे कौन ना भोल्कानिक कारण कि कौन इंटरनाल कौन कारण ये प्लेटा पे मैंने आउ गोटे कथा मत कह हेवीटा तौक जीव आम दीटा जिन पानी में पकेबा जोटा ओजनिया थी से तौक जीव ना जो हल्का थी अफकोर्स जोटा ओजनिया थी से जीव ताले कौन करना ये जो हेवी प्लेटा ये प्लेटर तौक एमती पलाए बुझल यहाँ स्लाइड होगी या तौक पलाए जदि या तौक पड़ा कौन हम यार प्लेस टी कौन उठीज उपरक उठीज उपरक उठला बेले ताबुल नुह तो एमती सीधा उठिब ना एमती किसी नथिबो ये भांगी भुंगी कि उठिब केमिति उठिब पे मैंने ये भांगी भुंगी कि उपरक एमती माड़िकी चढ़ी जीव ठीक अच्छे ताहले एमितिका माउंटेन हूँ आमर कौन हिमालय आउ आपण मैंने जानी कि हिमालय उच्चता बढ़ुची कौन हूँ इनक्रिजिंग ताने ये जो प्रोसेसटा मुझे कहली ये प्रोसेसटा धीरे धीरे चलुची समय जमी बढ़ी चली ये प्रोसेसटा धीरे धीरे चली ठीक अच्छे यहाँ गोटे दिन प्रोसेस नुह ये हूँ 100-200 वर्षर प्रोसेस बस आपको जो गोटे इंच 2 इंच बढ़ियार अच्छे आपको मिनिमम 50 इयर्स लगे 50 इयर्स प्लस लगे गोटे इंच उपरको बढ़िया कहीं प्रोसेसटा बहुत स्लो हुए जमी पृथ्वी बुलूचे आम जापर कौन जापर कहीं पृथ्वीटा बहुत बड़ बोली सेमती बहुत बड़ प्रोसेस तो से जिते हाइटा बढ़ुचे आप जापर थे जदि आप हिमालय रेकर्ड चेक करेंगे एवरेस्ट रेकर्ड ताहले आपण मैंने जापर जे एवरेस्ट इनक्रिजिंग हो सरीगला ए बुझे ठीक अच्छे जब न बुझ आउ टे बैक करके लिखिदेव 10-15 सेकेंड बैक करके पढ़ीदेव ठीक अच्छे नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डायरोनाल टेम्परेचर डिफरेंस तो डायरोनाल डिफरेंस कहले अरे डायरोनाल गोटे वार्ड कहूँ ये वार्ड बुझीगल तुम क्वेश्चन बुझीज डायरोनाल मीन्स हूँ गोटे बहुत डे टाइम देख लो केते बड़ मीनिंग यार डायरोनाल मीन्स डे टाइम ताले डे टाइम रे मैक्सिमम टेम्परेचर कहा पाखे थाए डेजर्ट माउंटेन प्लेट्यू ओशन एबे तुम निजे आंसर कह डायरोनाल खाली वार्ड टाइम कहीदेले एबे तुम आंसर कह हाँ देख लो आंसर एबे ठीक भल कि सर कौन डेजर्ट बाल्य ही ताती जाए दिन रे माउंटेन तो तातेनी प्लेट्यू तो तातेनी कि समुद्र अधिक तातेनी ताते कौन अधिक डेजर्ट ताते सरीगला आंसर आपंकर केते इजी होगा प्रैक्टिस कले इजी हो जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हम इंडिया कथा पचार क्वेश्चन कहीं इंडिया कथा ये कहली ऑप्शन ईस्टर्न घाट विंध्याचल अरावली वेस्टर्न घाट देछि ये हूँ आमर भारत माता ठीक अच्छे ये आमर हूँ काश्मीर आमर नॉर्थ वेस्ट ताल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहले ट्रॉपिकल आमर तो भारत ऑलरेडी ट्रॉपिक अच्छी कहीं आम ट्रॉपिक ऑफ एम देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जाइए ट्रॉपिकल कहले यही तक रीजन ही आसो ऊपर रीजन जीवन ना ऊपर रीजन जो आम कटिज आरावली कटिज कहीं आरावली रीजनटा ये अच्छी आरावलीटा कटिज वेस्टर्न घाटा मुझे कहूँ ये आपंकर कौटू आपंकर महाराष्ट्र एम चली वेस्टर्न घाट एपट देखा जदि राइट साइड वेस्टर्न घाट ये मझे अच्छे आमर मध्य प्रदेश में विंध्याचल रेंज ठीक अच्छे ताहले आमर वेस्टर्न घाटर एवरग्रीन कोटा सॉरी वेस्टर्न नुह आमर ट्रॉपिकल रीजन एवरग्रीन कोटा ऑब्वियसली जो अधिक रिवर ऑरिजिन होती आम जानते कृष्णा कावेरी गोदावरी सब यू आमर वेस्टर्न घाट रू ऑरिजिन होती आरे जो नदी बाहर ऑब्वियसली से ठंडा जगह थी ठंडा जगह थे अधिक गच ही रहा सी हूँ आमर आंसर हो जाए वेस्टर्न घाट नेक्स्ट देखा रेड डाटा बुक कंटेन्स डाटा ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ताले रेड डाटा बुक रे कौन थाए मुझे कहीदे आ गोटे आपंकर स्टाटिक क्वेश्चन पचार IUCN अच्छी बोली गोटे संस्था अच्छी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ताले नेचर कंजर्वेशन गोटे आम IUCN अच्छी जो मैंने कि रेड डाटा बुक जारी करती रेड डाटा बुक रे कौन लिखती जो जीव विलुप्त हो जाती जमीक आम जो देखा बेंगल टाइगर मनकर बेंगल टाइगर आगुरी थे केतटा आगुरी थे 1054टा सपोज मुझे एग्जांपल दूसरी बट एबे हो गले 227टा 2010 रे पुणी 2024 आसला बसिकी आ मात्र 30 टी अच्छा ताने कौन देखा जाऊँगी बहुत परिमाण में फल देखा एम संख्या कमी जाऊँगी किसी भी कारण होता है लोक मैंने शिकार करके चमड़ा बिकी दे पारते कि किसी भी जनबसत एम मार था कौन सी कारण एम संख्या कमीगला ताने एम कौन आसीगले एंडेजर्ड एम आसीगले विलुप्त प्रजाति रे ठीक अच्छे ताले रेड डाटा बुकर काम होची एमानकु कौन करना रेकग्नाइज कर वर्ल्ड सारा कि कौटी केमितिका प्रजातिर
विलुप्त होउची सेमानकु संरक्षित दब। तो रेड डाटा बुक रो काम ए बुझिलो। रेड डाटा रेड माने वार्निंग पे रेड टा यूज हुए। तो रेड डाटा बुक तो सेति पई ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज पई रेड डाटा बुक यूज करंती के IUCN। ठीक रहला। नेक्स्ट देखिबा soil having high content of aluminum and iron oxide is also known as। ताले जो सॉइल रे हमरो बहुत परिमाण एल्युमिनियम आयरन अछि आयरन ऑक्साइड ता कोन कहंती पेडाल्फा सॉइल। नेक्स्ट देखिबा जोठ बुझेबार अछि मु बुझेबी निश्चित। ठीक अछि ताले पेन पेपर तुम रेडी करो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑफ अर्थ क्रस्ट। एटा होछि हमरो इनर पार्ट ऑफ अर्थ रो कथा अपन जानथिबे। फर्स्ट पार्ट को हम कहंती CURST कस्ट। तापर से जो हमरो मेंटल MANTLE तापर एस जीवो कोर। ठीक अछि एथरा हमरो अपर मेंटल अछि लोअर मेंटल अछि अपर कोर अछि मिडिल बा लोअर कोर अछि। ताले ए जो क्रस्ट से पचरछि व्हाट इज द अबंडेंट मेटल ऑफ अर्थ क्रस्ट याको कहि दोछि सीमा। याको एमिति मन रखबे यार ऊपर होछि सीमा। सीमा कहले सिलिकन एंड मैग्नीशियम ये होछि Cl कोन Cl सिलिकन एल्युमिनियम एठ होछि हमरो आयरन फेरस। ठीक अछि ताले हमरो फर्स्ट कोड अछि अर्थ रो क्रस्ट ताले कोन अछि ऑब्वियसली Cl। सॉरी उल्टो पाल्टो कर देली कि सीमाटा सेकंड थिला कि अच्छा उल्टो पाल्टो कर देछि। सीमा हमरो होछि सेकंडटा। अच्छा एटा होछि सीमा सेकंडटा होछि सीमा ऊपरटा होछि Cl L माने एल्युमिनियम। ठीक अछि ताले क्रस्ट रे हमरो अधिक मिल जिवो कोन एल्युमिनियम। नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द चाइना सी। एटा आपनकर बहुत क्वेश्चन पचरछि। चाइना सी रे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन माने आपण मान जानथिबे जोटा झड़ वर्षा घड़घड़ी के आसे सेटा साइक्लोन ही कहंती। आ ओडिसा पिलां को साइक्लोन कथा न बुझिले भी भलो काहेना सकाळ पाले माने साइक्लोन मुह देखुछंती आ गोटे वर्ष नै जो माने साइक्लोन देखि नाहंती। तो आमे भल से जानचे जे साइक्लोन टा कोन। ताले ए साइक्लोन रो ना डिफरेंट वर्ल्ड सारा थाए। जदि ये चाइना रहला आकु कोन कहबा यार कोन चिंगमिंग चांग टाइफून कहबा एमिति मन रखिबे। ह्यूरिकेन कहले ह्यूरिकेन कोड आसे ह्यूरिकेन हमरो याकु नॉर्थ अमेरिका लिखि दियो यूएसए लिखिबानी। नॉर्थ अमेरिका रे हमर ह्यूरिकेन आसे टर्नाडो आसे यूएस रे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आउट अछि लिखि दियो एटा बहुत आपन पछजी WILLIES विली जोटा का मैं ऑस्ट्रेलिया रे कहू जे से साइक्लोन। साइक्लोन रो बट डिफरेंट ना हमर त असला में साइक्लोन कहू छ ना दे दे छ अनु की हमें दे दे छ कोन हुडु हुडु फाइल ने हमर त ना दो छ। ताले सेमिति का आउथर देखि दियो एम के साइक्लोन जदि चाइना सॉरी ऊपर देखि दियो ह्यूरिकेन कोड कहबा जदि नॉर्थ अमेरिका आसिला टाइफून कोड कहबा जदि चाइना रे आसिला टर्नाडो कोड कहबा से यूएस रे आसिले बट विली कोड कहबा जोठी ऑस्ट्रेलिया जदि सही साइक्लोन आसिला त कोन कहबा विलिस। नेक्स्ट देखिबा आंसर एटा हे गेला हमरो मार्बल कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी ऑफ रॉक। रॉक आसे गेला आपण रॉक विषय पढिथिबे। फर्स्ट टॉपिक आपनकर ज्योग्राफी रो रॉक ऊपर ही आसे। रॉक कहूची मार्बल टा आपनकर केउ टाइप रो रॉक। आपण यदि मार्बल टा को यदि इनसाइड देखिबे मु आपनकर साइड कर दोची आपन मार्बल रे भीतर आपन को एमिति किछि टेक्सचर देखा जिवो। एटा आपनकर ऊपर प्लेट टा मु करची आपन को एमिति किछि टेक्सचर देखा जिवो। आपन लागे नि कि या भीतर कि जेमति कि आउ किछि पत्थर मिसी गछि ताले एक्चुअली ही सेमिति थाए सेटा मिसी कि ही थाए। ताले जेते बेला हमर कोन होय ना पहाड़ रो पर्वत रो पत्थर गडी गडी कासी मिसी जाए तापरे धीरे धीरे हमर जो वोल्कानो थाए कहइतले वोल्कानो हमर थाए पूर्व क्लास रे वोल्कानो तरल की गला बट याड भी सेमती कोन हला पहाड़ पर्वत रो गुंड होई कि आसी कि मिसिला ए दी जन जतले मिसी जिवे नि कि मिसी कि धीरे धीरे कालक्रमे से लक्ष लक्ष वर्ष लागि कंप्रेस होई जिवे सेते बेले एमती गोटे पैटर्न बनी जाए। ठीक अछि सेटा को मार्बल ही कहंत। ताले सेडिमेंटरी कहले जोटा बही के आसले सेटा सेडिमेंटरी। इग्नियस कहले जोटा डायरेक्ट हमर वोल्कान रहछि सी होछि इग्नियस। मेटामॉर्फिक कहले ए दिटा जाक मिसी गले सेडिमेंट आ इग्नियस मिसी गले प्रेशर रे हाई प्रेशर रे बहुत प्रेशर रे मिसी गले सेटा है जो मेटामॉर्फिक। ताले मार्बल टा कोन हमर हे गेला मार्बल टा हे गेला हमर मेटामॉर्फिक। नेक्स्ट देखिबा व्हिच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड। एटा तो स्टैटिक जिके आपनकर ताले टोटल एरिया भीतर नंबर 1 सब बड़ स्टेट के जानि छन तो जोटे मरुभूमि अछि आ मरुभूमि कोड अछि हमर राजस्थान अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रिसोर्सेस। ताले आपण मन जानथि यूरेनियम भंडार आपनकर कोठी मिलि छ हमर लद्दाख रे मिलि छ। ताले एटा केमिकल रिसोर्सेस अननेचुरल एक्चुअल पोटेंशियल बायोटिक। ताले हमर आंसर होछि पोटेंशियल। पोटेंशियल माने कहि दोछि भी पोटेंशियल कहले जोटा को अधिक परिमाण रे यूज हेनी थिला तो एटा सेठी बट ताको अधिक परिमाण यूज हेनी हम यूज करि परिबा कोन प्रचुर मात्रा। ठीक अछि
सेटा कहते पोटेंशियल। नेक्स्ट देखिबा व्हिच प्लैनेट इज कंसीडर्ड एज द ड्रॉप प्लैनेट। एटा आपनकर बहुत इजी क्वेश्चन आसीगला। ड्रॉप प्लैनेट आपनकर 2006 रे बोध हुए एक्चुअल डेट मोर मन पड़नी बट 2006 रे याकू बाहर कर दिया जायतिला। कौन पे करायता ड्रॉप प्लैनेट एथिबे ड्रॉप कले बामन ग्रह जोटा हमें ओडिया रे कहूचे बामन ग्रह। ठीक अछि एथिबे कह जाउतला कि समस्त गोटे सर्कुलर पाथ अछि। ये होची अर्थ अर्थ रे गोटे सर्कुलर पाथ अछि। सर्कुलर नुह से जेमतिका एमती अंडा आकार रे बुलुची सूर्य चारिपट सेमती मंगल ग्रह बुलुची सब ग्रह बुलुचंती। किंतु हमर जो ड्रॉप प्लैनेट थिला से 9-8 नंबर ग्रह थिला ताले सी कौन करना से सेमिति बुलेनी से मन इच्छा बुले केतले एपड़ पड़तो केतले एपड़ बुली पळे आछ। तो सेति पे ग्रह लिस्ट बाहर करके ड्रॉप प्लैनेट बामन ग्रह बुली कुहा गला ता ना होची कोन प्लूटो। नेक्स्ट देखिबा लैंड कवर्स अबाउट डैश ऑफ अर्थ सरफेस। ताले अर्थ रे आपण माने जानथिबे बहुत भल से जानथिबे ये जदी अर्थ ताको जदी हम चारि भाग करबा एतिर तीन भाग होची हमर जल आ गोटे भाग होची स्थल। ताले से पचारची अर्थ सरफेस रे हमर कोन अछि लैंड अछि। ताले केते होची 30% ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखिबा 30% कोन हमर जल सॉरी स्थल आ सब होची जल फिर भी आपको खरा दिन हमको पीवा को मिलुनी। देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल। ताले हमर सबटु मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल कोन कम्युनिटी पॉपुलेशन इकोसिस्टम स्पाइसेस। अरे स्पाइसेस कहले गोटे प्रजाति पॉपुलेशन कहले जनसंख्या कम्युनिटी कहले केते जण केतरा कोन गोष्ठी मिसिक से गोटे कम्युनिटी करथांदी। बट इकोसिस्टम तो सब थाए ना जल वायु सब मिसिक सब जीव सब मिसिक इकोसिस्टमटा करती। तो इकोसिस्टम हूँ सब कम्प्लेक्स। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा सैंडस्टोन इज व्हिच टाइप ऑफ रॉक। सैंडस्टोन एबे रॉक विषय कहीकि आसती सैंडस्टोन कही एबे वर्षा हेले कौन कला ए पहाड़ रे वर्षा है वर्षा है कि धीरे धीरे पत्थर पत्थर तो आप जानते धीर पानी कौन करे पत्थर काटे पत्थर से काटी काटी आपण मैंने जिते वर्षा हो देखिए कला कला सब बाली सब रास्ता करे रही जाइए पानी गला धीरे धीरे करना से ही बाली जाकि गोटे जगह रही मान गोटे खालट अच्छी बही 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 ये रहीगला 1 लाख वर्ष 1 लाख वर्ष धीरे धीरे हेनी के 100 वर्ष हेनी कि 200 वर्ष हेनी 1 लाख वर्ष पर कौन प्रेस माने धीरे धीरे या गछ फछ होगी धीरे धीरे लेयर होते पशिगला। ठीक अच्छे एवं आम ये रोचे तो जो खोलुचे या ही कहते खनि खदान ताले ये आमको जो पत्थरटा मिले से कौन कहते सैंडस्टोन कौन पाई कहीं ये बाली या कंप्रेस होगी सैंडस्टोन आपण मैंने पत्थर देखिए जो थे प्राय शिलपुआ आपण मैंने कर शिलपुआ ओडार आम जोड़ा सब मसला बाटिया प्राय यूज करती कि आप नई कूल को जी से घर लोक मैंने पत्थर से सब कौन कहती सैंडस्टोन कहती ना भी जना पड़ी सैंड रु या स्टोन कहते सैंडस्टोन। नेक्स्ट देखा ताले सी वन टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। नेक्स्ट देखा आंसर आसीगला द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल। आंसर तो देखी सारे देखी दियो आंसर ताले अर्थ और क्रस्ट एपे आपन कहितली ऊपर आमर 3टा लेयर थिला ऊपर होची क्रस्ट ये होची मेंटल ये होची कोर से देची ये जो क्रस्ट और मेंटल भीतर बाउंड्री ये जो क्रस्ट और मेंटल ये जो बाउंड्रीटा गारटा पड़ची या कौन कहती मोह डिसकंटिन्यूटी कौन कहती मोह डिसकंटिन्यूटी। आ जो देखिए मेंटल कोर भितर ये होची मेंटल ये होची कोर ये जो पचारे एटा कौन ये होची गुटेनबर्ग कौन अच्छी GUTTEN ये होची गुटेनबर्ग जोटा हमर लास्ट अछि हला। ठीक अछि मन रहला आ एगुड़ा तो अरे क्लास रे पढ़िबा बाकी तो क्लास रे पढ़िबा चिंता करनी एरा सब क्लास रे पढ़िबा ए जेतिक हमर क्वेश्चन दरकार हो सेतिक डिस्कशन कर देबानी। नेक्स्ट देखिबा डैश इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम रो सबुठो गरम ग्रह अपन माने जानथिबे सबुठ पाखरे कि अछि मर्क्यूरी तापर भेनस तापर अर्थ तापर मार्स। अपन एटा भी जानि नंतु कि मर्क्यूरी रो कोनोसी निजस्व वायुमंडल न थाए तो जार वायुमंडल नाही से टेम्परेचर कोन ऑब्जर्व करिवो से जहाँ आसे सब छाड़ी दिए किंतु भेनस रो वायुमंडल अच्छी। ठीक अच्छे मंगल तेणुकर सी आम जमी अर्थ वायुमंडल अच्छी टेम्परेचर तो ये बढ़ुची ना आम टेम्परेचर बाहर को जापारे आम वायुमंडल ऑब्जर्व कर दूसरी आउ रहा ओजोन गैस उपर जब कणा होगला आहरी तो गैस पलि आस। ठीक अच्छे ताले सबुठू बर्तमान आम आंसर देखा हॉटेस्ट प्लैनेट सब गरम हो किए कौन वीनस जोटा आम रेड प्लैनेट बोली कहूँ ना कि रेड प्लैनेट ताकू ही कहूचे हाँ रेड प्लैनेट ताकू ही कहूँ अधिक गरम अच्छी ना रेड प्लैनेट से कहूँ। नेक्स्ट देखा नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एटा सब स्टैटिक पिला आसीगला टिके स्टैटिक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आसीगला एवडी रिलैक्स हो जाओ ताले आंसर हो हमर माहे माहेटा कोठी हमर पुदुचेरी केरला रे अछि। नेक्स्ट देखा व्हेयर इज द नेशनल वार मेमोरियल ऑफ इंडिया लोकेटेड नेशनल वार मेमोरियल। ठीक अछि एटा कोठी अछि नेशनल वार मेमोरियल कोठी हमर कैपिटल दिल्ली रे अछि। नेशनल वार मेमोरियल कहले हमर जो सब युद्धर जो मान सब शहीद होंती से मान को एठी तमानकर पिक्चर लगा से मेमोरी रे ये करा जाता। ठीक अच्छे जितने अगस्ट 15 हो कि
ଜାନୁଆରୀ 26 ଅଗଷ୍ଟ 15 ପ୍ରାୟ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକି ଯାଆନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ୱାର ମେମୋରିଆଲକୁ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି କ'ଣ ତାପରେ ଆସନ୍ତି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ରେଉ କେ ଖିମ୍ ଆଣ୍ଡ କାଉରି ସଲ୍ ଆଟ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉନି? ସଲ୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ଦେଖିଲେ କହିଦେବେ ଗୋଟେ ସଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଆସାମର ସଲ୍ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ବଟ୍ ଏହାର ଆନ୍ସର ଅଲଗା ଅଛି। ଆସାମର ସଲ୍ ସିନା ଫେମସ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରେଉ କେ ଖିମ୍। ରେଉ କେ ଖିମ୍ ଅନେକ କାଉରି ସଲ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହାର ଫେମସ୍? ସେଟା ହେଉଛି ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଫେମସ୍। ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ବହୁତ ହାତ ଜିନିଷ ତିଆରି ଉପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ଦରକାର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ତାହେଲେ ଆପଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ସେଠାଉ ଯଦି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କିଣିବାକୁ କେବଳ ଯିବେ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠୁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖିଥିବେ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଡିପେଷ୍ଟ ଜର୍ଜ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଜର୍ଜ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି କହିଦେଉଛି ତଥାପି କହିଦେଉଛି କହିଦେଲେ କ'ଣ ସରିଯାଉଛି? ତମେ ତ ପଢ଼ିବ ଆମ ପିଲା ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସରିଯାଉଛି? ଏ ଦୁଇଟା ପାହାଡ଼ ଜର୍ଜ କହିଲେ କିଛି କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ରିଜନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ପାଣି ଯାଇକି ହଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଟର ପାସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଷ୍ଟିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରାପୁରି ନା ଯେ କେଉଁ କାଟି ଦେଇଛି ମଝିରୁ କିଏ କେକ୍ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ୟା ଭିତରେ ପାଣି ବହୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ପୋର୍ସନଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଜର୍ଜ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଉପରେ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି ଇଏ ପୋର୍ସନଟା ହେଉଛି ଜର୍ଜ। କୋଉଟା ଏଇ ପୋର୍ସନ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପାହାଡ଼ ଲମ୍ବିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ପୋର୍ସନଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଜ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ଡିପେଷ୍ଟ ଜର୍ଜ ସବୁଠୁ ଗଭୀର ଜର୍ଜ କୋଉଟା ଆମର ପୃଥିବୀର କାଲିଗନ୍ କି କ'ଣଟା ଗର୍ଗନ୍ତ ଟାଇଗର ଲିଫ୍ଟିଂ ୱିକୋସ୍ ଜର୍ଜ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ହେଉଛି କାଲିଗନ୍ କି ଯୋଉଟା ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ଆମର ଆରେ ଏଭରେଷ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି? ଯୋଉଠି ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି କୋଉଠି? ନେପାଳରେ ଅଛି। ନେପାଳରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଭାରତରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମନେ ରଖିବ ନେପାଳରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେପାରେଟ୍ସ ଦ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜାଭା ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁମାତ୍ରା। ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଏଇଠିକି ଯାଆନ୍ତି ନା ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ପଢ଼ିଥିଲା ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଭା ଆମର ଏମିତି ଯଦି ଜାଭା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଜାଭା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସୁମାତ୍ରା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଟର ୱେ ଏ ମଝିଟା ହେଉଛି ୱାଟର ୱେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ୱାଟର ୱେଟା ଥାଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ କନେକ୍ଟ করে ଏଇଟାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ୟାର ନାଁ ଗୋଟେ ଥାଏ ଏ ହେଉଛି ସୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା आंसर ठीक अच्छे तो हाँ ठीक अच्छे। साइलेंट भैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ साइलेंट भैली जो अधिक शिक्षित लोक से लोक साइलेंट रही ना मत कह झगड़ा हेले जो लोग को लोग अधिक चिल्लाते जे शिक्षित हो न बट साइलेंट किए रुए शिक्षित रुए पे तले जो ऑप्शन दियो मुझे आपको हिंट्स देदेली तले टिके ऑप्शन दिंतु आम जो तले जो स्टेट गुड़ा देर सब शिक्षित लोग कौट अच्छा कहल कौट अच्छा ऑब्वियसली 99% एंड एबव ठीक अच्छे केरल सब अधिक शिक्षित लोक तो से लोक अधिक साइलेंट रुए आप आंसर साइलेंट भैली कौटी नेशनल पार्क आमर केरला रे अच्छी आर सरीगला एत जल्दी सरीगला अच्छा ठीक अच्छे सरीगला आपंकर क्लास एवं आपना खुशी करूँ खेल बुल जहाँ करूँ बट ये टाइम गैप नहीं कि निश्चय रिविजन करेंगे आशा करुच्ची रिविजन कौन करेंगे जानते आपंकर नेक्स्ट आपंकर सीएचएसएल एग्जाम डेट आसगला आप एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर दिए जो करना नेक्स्ट एग्जाम आसी जाऊँगी आपको आगू एग्जाम लगी रही नोटिफिकेशन आसी सब देखी ना ना ओडिशा गवर्नमेंट हो ताले से पर्यंत आप रिविजन करूँ मुझे एवं नोट दे दूँ आप अपडेट कर दूसरी घंटा 2 घंटा भितर आप नोट अपडेट हो क्लास अपलोड पर सब नोट हो रिविजन करेंगे क्लास को बारंबार देखा जब पढ़ुचे देखूँ जब आप थरक मन रही जाए थरक देखी नि ठीक अच्छे मुझे प्रिफर करी कि दुथर आप देखीदे से आपंकर मन रही इजिली कहीं मुझे थे बुझुची फास्ट टाइम नुआ नुआ लगी थाई बट सेकेंड टाइम आपको इजी लगे आशा कर गोटे जिन आपको एक्सपेक्ट करी सी हूँ रिविजन जमी मन दे क्लास करमती मन दे रिविजन करूँ मुझे कंटेंट एमती क्वालिटी नहीं आसवि या धीरे धीरे आप हिस्ट्री आसूँ आउ एगुटा सब जिके सरीगले मतलब लगे मुझे इंग्लीश आनी आप कहतु कमेंट बॉक्स रे कि आग इंग्लीश आसब ना आग मैथ नहीं आसवा से आपंकर कहतु से अनुसार मुझे कंटेंट प्रिपेयर करेंगे ठीक अच्छे कहीं कंटेंट में अधिक टाइम देवा पड़ू आपको भल कंटेंट नदेले आप कहे सार पढ़ाऊँ आम किसी एग्जाम आसुनी ठीक अच्छे तो आप कमेंट करूँ आग इंग्लीश आसब ना आग मैथ आसब आ सहित रिविजन कर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास देखा नुआ टॉपिक सहित से पर्यंत आप मन दे पाठ पढ़ु था निजर केयर नियंतु घर वालों टिके जत्न नौथे रोची धन्यवाद।